हर हर महादेव। जय प्रभु सोमनाथ, जय प्रभु लिंगराज। आज ए पवित्र अवसर रे सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 ये शुभारंभ अवसर रे आज आम गहन रे थिला गाँव गहन रे थिबा मान्यवर मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, मान्यवर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्रीयुक्त बाबू सिंह महोदय, कमिशनर तथा शासन सचिव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग श्री डॉक्टर विजय केतन उपाध्याय, उपस्थित सम्मानित समस्त अतिथि वृंद, प्रशासनिक अधिकारी वृंद एवं मोर प्रिय तीर्थयात्री भाई और भौणी माने, आपण मानंकु मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आज पवित्र और ऐतिहासिक मुहूर्त रे ओडिशार 1100 रु अधिक शिव भक्तों नहीं भगवान सोमनाथंकर पवित्र धाम अभिमुखे यात्रा करने को यही स्वतंत्र ट्रेन रो शुभारंभ करने मो पाई एक निश्चित भाव एक सौभाग्यर कथा। यह केवल एक रेल यात्रा नुहे, यह हूँ आम आस्था भक्ति एवं आमर सांस्कृतिक स्वाभिमान ये हूँ यात्रा। आज जिते बड़े आम सोमनाथ मंदिर पुनर्प्रतिष्ठार 75 वर्षर यही प्लाटिनम जुबली स्वर्णिम समय रे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पालन करुचु। सेते बेले या सारा भारत रे एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक नूतन ज्योति ये प्रज्वलित करुछि। पूर्वरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ एवं पश्चिम रे प्रभु सोमनाथ, यही दुई दिव्य शक्ति आम देश को एकता आध्यात्मिकता और अविनाशी चेतनार ये सूत्र रे बांधि रखी पारिछि। आमर यही यात्रा भारतर सही अमर आत्मार जयज्ञान जहाँ शताब्दी शताब्दी धरी आक्रमण और अत्याचार पर मध्य ये अपराजित होकर रही। मोर प्रिय सोमनाथ तीर्थयात्री गण, सोमनाथंकर भरी ओडिशार संस्कृति और अस्मितार आज आमर यही महाप्रभु लिंगराजंकर स्थान अत्यंत अनन्य एवं पवित्र मध्य। एकाम्र क्षेत्र अधीश्वर श्री लिंगराज महाप्रभु होउचंती हरिहरंकर ये साक्षात स्वरूप। यही परंपरा ओडिशा सांस्कृतिक समन्वय और सर्वधर्म समभावर ये प्रकृत होउची प्रतीक। जेपरि गुजरात रो प्रभास क्षेत्र शैव और वैष्णव परंपरार एक महान संयोग, से बड़ी प्रभु लिंगराजंकर संस्कृति एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर संस्कृतिर मिलन ओडिशार धार्मिक चेतना को कई क्यों जुगरो या को समृद्ध करी आसी। जगन्नाथ संस्कृति आमको उदारता सहिष्णुता और विश्व भातृत्व शिखाउथबा बेले लिंगराज संस्कृति आमको तपस्या सेवा आ भक्तिर ये हूँ आमको मार्ग देखाई थाए। आज यही दुई पवित्र धारार प्रतिनिधित्व करी एकाम्र क्षेत्रर समस्त पवित्र तीर्थर संगम स्थल बिंदु सागरर सही पवित्र जल एवं प्राचीन शैव परंपरार जीवंत प्रतीक केदार गौरी मंदिर सही पवित्र माटी यही स्वतंत्र ट्रेन माध्यम महाप्रभु सोमनाथंक चरण रे अर्पण पाई आज आमे ये भव्य दिव्य ये जो कार्यक्रम अवसर रे ताकू आमे पठाउछंती। यह ओडिशा और सोमनाथ मध्य एक अतुट आध्यात्मिक सेतु हिसाब रे निश्चित भाव रे स्थापना करिया पे जाउछि, जहाँ ओडिशार समृद्ध ऐतिह्य को पश्चिम तटरे ये पूर्व तटरू जाई ताकू गौरवान्वित करिवो। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो मंत्र अच्छी जो नारा अच्छी विकास भी विरासत भी, यही मंत्र आज सोमनाथ ट्रस्ट अध्यक्ष भावे सेठारे अत्याधुनिक भव्य प्रदर्शनी शाला, म्यूजियम, समुद्र दर्शन पथ एवं प्रसाद योजना जरिया विश्वस्तरीय यात्री भित्तिभूमि विकास पाई जेभली भाव में आज प्रतिष्ठित हो आज आमको एक तीर्थ यात्रा सफलता आने जो योजना आज निश्चित भाव में ताहा प्रमाणित करुछि।
ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମନାଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଯେଉଁ ମହାସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ୱାଭିମାନର ବିଜୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ ତାହା ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏକ ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଦୁଇଟି ମହାନ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମଟି ଇଏ ହେଉଛି ସନ 2026 ମସିହାରେ ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ବରସ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣର ଇଏ ଆମେ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି 1000 ବର୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୁନଃପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଜି 75ତମ ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲିର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ଲାଟିନମ ଜୁବଲି ବାର୍ଷିକୀ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ମରଣୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଇଏ ସମନାଥ ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିସ୍ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଯେ ସମନାଥ କୌଣସି ପଥରର ନିର୍ମିତ ଢାଞ୍ଚା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସେହି ଅବିନାଶୀ ଚେତନା ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି କାଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଲୋପ ବା ନଷ୍ଟ କେବେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଗତିର ବିନାଶର ପାଉଁଶ ମଧ୍ୟରେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏକ ନୂତନ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆତତାୟୀ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ କଦାପି କେବେ ବି ନା ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିକ୍ଷେପିତ କରିପାରିବେ ନା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଏଣୁ ଭାରତର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ 1008 ଜଣ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରାୟ 1300 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ସେହି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭାସ ପାଟଣ ଅଭିମୁଖେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମନାଥ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଠାରେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ଆଳତୀ, ପବିତ୍ର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଅଖଣ୍ଡ ଓଙ୍କାର ଜପ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଇତିହାସକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଥିବା ଆଧୁନିକ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋର ଏକ ଦିବ୍ୟ ତଥା ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକରି ରହିବେ। ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବର ଗୌରବକୁ ଆହୁରି ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସମନାଥ ପୀଠରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେହି ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁମାନେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଅମର ରହି ପବିତ୍ର ସଦା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଏ ପବିତ୍ର ସେଇ ମାଟିରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ମାଟି ଓ ଜଳକୁ ନେଇ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଭାରତର ସେହି ଅପରାଜୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମନାଥର ଇତିହାସ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଯେ ବିନାଶକାରୀଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ପୁସ୍ତିକାର ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସୁଖମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସୁଖମୟ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଆଣିଦେଉ। ମହାଦେବ ସମନାଥ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
तथा प्रभु श्री लिंगराजंकर असीम कृपारू आम ओडिशा तथा समग्र भारत वर्ष सशक्त समृद्ध स्वाभिमानी विकसित राष्ट्र भाव ये आग को बढ़ू आउ से ये तीर्थ ये आध्यात्म केन्द्र आमर दर्शन ये तीर्थ एवं धर्म ये धर्म कार्य निश्चित भाव आमको पुण्य अर्जन कर देव एवं निश्चित भाव भारत को आहरी पवित्र करिबा यही शुभकामना सह मु यही ऐतिहासिक समनाथ साईमान यात्रा 2026 रो शुभारंभ पाई घोषणा करुछि। जय प्रभु समनाथ, जय बाबा लिंगराज, वंदे उत्कल जननी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय निकट में आम अनेक कृतज्ञता निवेदन करूँ एवं आपण मान धन्यवाद देवु। आम सहित वरेण्य अतिथि सहित माननीय श्रीयुक्त जगन्नाथ प्रधान महोदय